아무데나 저것을 매달 수 있다는 것인데요. Alors, le mieux serait que vous l'essayiez chacun à votre tour pour comprendre ce que ça fait. 네. Mais je vais faire le cobaye. 우선은 선생님이 실험쥐가 되어 먼저 해보시겠다고 합니다. Pour que ça aille plus vite. Alors, on l'a vu ce matin, il y a le squat. 네, 아침에 본 것은 스쿼트 자세이죠. Cette position-là. 네, On essaye 보시죠. d'être les bras tendus comme je suis là. 지금 Les 팔을 abdos, 단단하게 하고 있고, les abdos toujours contractés. 그리고 지금 복근이 수축이 되어 있는 Attention de pas 상태이고, être comme ça. 네, 이 자세로 있으면 안 되고, 자, 어깨를 뒤로 젖혀주세요. Cette position peut évoluer avec un pied 네, 지금 이런 자세는 발을 하나 듬으로써 변화를 줄 수 있고요. et pour travailler en proprioception, on peut faire balader le pied, 네, 지금 다리를 움직이면서 근육을 강화시킬 수 있습니다. l'un et l'autre. 네, Et là, on 그리고 se retrouve 반대로도 할 수 있죠. avec des appuis qui ressemblent beaucoup au tennis. 네, 지금 이 자세는 마치 테니스 자세, 테니스 스탠스처럼 보이시죠? Il y a toujours un pied qui appuie plus fort au tennis que l'autre. 네, 지금 항상 그 테니스에서는 한쪽에 더 힘이 가는 그런 자세들이 있죠. 한쪽 발에. Donc ces exercices, je vais d'abord faire des exercices debout et après un peu couché. Donc là, c'est vraiment pour les cuisses. 자, 이것은 허벅지 운동입니다. On peut faire des exercices pour le haut du corps en se penchant comme ça. Donc il faut que Ça. ce soit bien accroché. 그러니까 잘 매달려 있어야죠. 여기에 이제 매달려서. Alors, plusieurs possibilités. Les mains comme j'ai là et on va ramener les coudes pour travailler sur les dorsaux. 지금 팔꿈치를 꾹 잡아당겨서 몸을 앞으로 당겨주시고요. C'est les muscles qui vont de pair avec les épaules. 지금 어깨 쪽 근육이 강화가 되는 것이죠. Omoplate. Tu connais? Non, c'est les muscles, les deux omoplates derrière là. 이씨. Oui, là. 날개뼈 이쪽에 근육을 얘기하시는. En travaillant ça, Ouais. on empêche, on évite les blessures dues à tous les mouvements du tennis qui sont faits vers l'avant. 네, 지금 하시는 이 운동을 하면 테니스에서 앞으로 공을 던지면서 앞으로 나가는 모든 동작에서의 부상을 예방할 수 있습니다. L'avantage de le faire avec le TRX, 네, c'est 지금 que on le fait en concentrique, 자, 이게 바로 그거 puis 수축성, en 수축이고요. retenant en excentrique. 그리고 신장석 수축을 보실 수 있고요. Donc la technique pour ça, c'est de monter vite, 빨리 descendre 올라가고 doucement. 그리고 내려갈 때는 천천히 Monter 내려가지고 빨리 descendre 올라가고 doucement. 내려갈 때는 천천히. d'accord? 네. Ce qui est très important, c'est aussi de rester gainé, car si on est comme ça, c'est pas pareil. On n'est pas bien là. 네, 그러니까 골반의 고정을 단단히 On 시켜야겠죠. reste solide au niveau du buste. 아주 단단하게 상반신을 고정시켜야 합니다. Pour, 호흡, Oui. respiration. faut expirer, bien sûr. 해야죠. 네, 당연히 해야 합니다. Lorsqu'on expire, très important, très bonne remarque. 진짜 좋은 지적이십니다. Comme je parle, je sais pas le faire. Mais lorsqu'on exécute le mouvement, il faut souffler la bouche ouverte. Pas, 입을 열고 이렇게 하셔야 됩니다. ça vient de là. Le souffle, il vient de là. Autrement, 여기서부터 호흡이 나와야 되죠. ça sert à rien. 네, 그것은 아무 의미가 없습니다. 밑에서부터 호흡이 나와야 C'est-à-dire 되죠. que on va être ici. 네. 보이시죠? Ok, ça part de là. 네. 여기서부터 호흡이 나와야 되는 거죠. 축할 때 호흡을 내뱉으라는 얘기죠? 아, quand on souffle. Plus long. Ah non, non, non. C'était pour excentrique ou concentrique? Concentrique. 수축할 때. 네, 맞습니다. Lorsque, donc, pour être encore plus complet sur les omoplates, donc là j'avais les poings comme ceci et les coudes qui passaient très proches de mon corps. 지금 저 팔꿈치가 Là je vais écarter, 네, donc les mains ne sont pas placées de la même façon 네, et je vais monter ici. On est sur la même chose, sur les mêmes muscles de l'arrière, mais pas tout à fait les mêmes, juste à côté. 지금 팔꿈치를 들고 운동을 한다고 해도 이제 거의 비슷한 근육을 발달시키는 동작인데요. Les consignes sont les mêmes. 그러니까 그 하는 방법이 거의 같은 것이죠. D'autres, 다른 것을 보겠습니다. on peut se mettre à l'intérieur. 네, 안쪽으로 들어가서 Pour la même façon, donc on peut
être ici, descendre en position de pompe, 네, comme les 지금 pompes. 네, 푸시업 하는 것처럼 들어가실 수도 Plus 있고요. facile si 더, on se rapproche. 네, 더 앞으로 나가게 되면 동작이 Pour la 쉬워지죠. petite, elle pourrait faire des pompes comme ça. 그쵸, 나이가 어린 주니어 선수들 같은 경우에는 Plus 네, difficile. 가까이서 하고 그리고 더 어렵게 가려면 뒤로 가야 Attention 하고요. ici. 네, D'accord? Donc on peut faire ce genre de mouvement. Très dur. 아주 어렵죠. Je le fais. 힘듭니다. 네. Alors, on va remonter en écartant les bras. 자, 이제 팔을 열면서 올라오겠습니다. Là, on a toute la zone de l'épaule aussi 모든 그 어깨 근육이 qui travaille. 움직입니다. Ça s'appelle le T. Parce que en France, c'est comme la lettre. 아, 이거 마치 알파벳 T처럼 comme la lettre 생겼죠? 네, 그래서 저희는 T라고 Et 부릅니다. on augmente la difficulté en avançant. 네, 더 어렵게 하려면 발을 앞으로 빼주시면 되고요. Alors, j'y arriverai pas là. 아, 못하겠다고 하십니다. No super run. Ok. 네. Donc, quelques exercices pour les cuisses, quelques exercices pour le haut du corps. 몇 가지 이제 허벅지 운동 그리고 이제 상반신 운동 보여드렸는데요. Le plus riche pour moi, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est sur le gainage. Ah, j'ai oublié le tapis. Le 아, tapis. 그 혹시 그 C'est pas grave. 매트 네. 아, pas grave. 있으신가요? Ah, il est là? 감사합니다. 네. 플랭크 보여드릴 건데요. 네. 네. Ah oui, il est là. C'est mieux. 이거 놓고 가면 안 되냐고. 에스쿨 부부벨레스 Ah, il faut que je le ramène. 가져가야 Là, 돼. c'est bon. Là, il n'y a plus besoin de retenir par contre. 이거 잡고 하시라는데. 이거 지금 방금 했는 거는 네. 이거 TRX 운동 이거는 만약에 14세 남자애들을 기준으로 했을 때 이거 거꾸로 해요. 아, 코콜코 슬램덱스. Dans l'autre sens. 네, 그 하게 되면 주에 몇 번 정도 하는 게 좋은지. Ah, en fait, pour 14, l'exercice avec TRX, Oui. Un exercice de renforcement musculaire. 이거는 근육 강화 운동이라서요. Ce qu'on va faire là, l'exercice que je vais montrer là, on peut le faire tous les jours, 아, 매일 해도 된다고 합니다. 네. dès 14 ans. 네, 14세부터. 만 14세. 네, 남자만. 철물점에 가서 노콘 사러 가야 돼. 이거 어떻게, 아. 이처럼 떠서 하는 거. 걔 다리 접었다가 뒤틀면서 하는 거. Donc là, on est en position de gainage. 자, 이제 플랭크 자세가 들어가는데요. Alors la différence avec le gainage lorsqu'on a les pieds au sol, 그냥 그 땅에서 하는 그 식사분. 플랭크랑 다른 것은 움직인다는 거죠, 다리가. et donc 네, 그렇기 때문에. en étant gainé, c'est le gainage qui bouge et qu'on essaye de s'équilibrer, c'est mieux pour le tennis. Mais en fait, comment on peut faire avec Swiss ball, C'est pareil, avec le Swiss ball, si on n'a pas de TRX et qu'on a un gros ballon, on se met dans la même position avec Ici les pieds sur le Swiss ball, les pieds. 아, 피해. 아, 스위스볼로 할 때는 발을 여기다가, 발 아래다가 공을 놓고 하는 건데, 네, 짐볼이라고 하나요? 네, 짐볼 놓고 하는 건데, 그게 왜 효과가 있냐면, 테니스에서는 네, 움직이기 때문에 더 균형을 잡으면서 근육이 발달할 수 있습니다. La position à laquelle il faut faire attention chez les jeunes, c'est que le coude soit bien sous l'épaule. 네, 지금 팔꿈치 위치가 중요한데요. 바로 어깨 밑에, Pas là. 네, Il faut que 여기 le 있어야 coude soit 되는 bien 거죠. aligné 어깨 아래에 팔꿈치가 et 위치해야 que les 합니다. fesses soient serrées. 네, 그리고 엉덩이가 조여져야 하고요. Et là, je peux vous dire que ça travaille. 이거 힘들죠. Donc c'est une forme de gainage qu'on peut faire. 이런 네, 플랭크 동작이 Je 있고요. me repose un petit peu et je referai un exercice 제가 après. 조금만 쉬었다가 다시 보여드리겠습니다. Un exercice pour travailler les ischios. Les ischios, c'est les muscles qui sont là, 자, 허벅지 뒤쪽 근육을 강화하는 운동을 보여드리겠습니다. ici. 네. 보이시나요? 네. Alors vous le sentez pas, mais moi oui. 아마 여러분들은 모르시겠지만 저는 느껴집니다. 네. Ici. 네. 허벅지 아래쪽에 뒤쪽이요. Il est très important de travailler ces muscles. 네. C'est les muscles freinateurs du quadriceps. C'est les muscles antagonistes du quadriceps. Et on les travaille avec des marches arrière
ou en renforcement spécifique comme ça. 자, 이거 허벅지 뒤쪽 근육 키워주는 거 굉장히 중요한데요. 뒤로 걷기를 통해서 키워줄 수도 있고, 그리고 방금 보여드린 연습을 통해서도 키울 수 있는 근육입니다. Comme ça. 자, 이렇게도 해서 C'est la même 할 수 chose. 있죠. Alors je vais essayer de vous montrer le... 네. 오케이. Ok. Donc, 자, là, on peut faire ce genre de mouvement 네, 이거 할 수 있는데요. sur le côté. 아, 자, 옆으로도 할 수 있고요. 네. Da. 직선으로도 할 수 있습니다. 아이고. Alors, j'ai ça qui me gêne, autrement je l'aurais fait beaucoup mieux. C'est un exercice qui est beaucoup mieux que le crunch. 크런치 동작이고요. C'est pareil, ça se travaille le gainage dynamique. 이것은 좀 더 Instable. 동적인 네, 플랭크 같은 거죠. 그러니까 이거는 가만히 가만히 하는 정적인 플랭크와는 다릅니다. Voilà. Une petite partie, très petite partie des exercices qu'on peut faire avec le TRX. Imaginez que c'est infini ce qu'on puisse faire avec ça. On peut faire des choses on peut travailler tous les muscles, un par un. Et le gros avantage, c'est qu'on travaille au poids de corps. Il n'y a pas de charge. C'est notre corps qui travaille. 네. 제가 보여드린 지금 TRX 이용한 연습들은 아주 작은 일부에 불과했습니다. TRX 가지고 할 수 있는 건 거의 무한대죠. 그리고 TRX의 장점 무엇이냐면 근육 운동을 하는데 제 몸무게로만 운동을 할 수 있다는 것입니다. Donc, dès 11-12 ans, on peut utiliser ça 네, 11살 만 11세부터 TRX 이용할 수 있고요. sans problème. 네, 문제 없이 이용할 수 있습니다. Et moi, je muscle mes joueurs quand j'entraîne avec ça. 아, 저도 근육 운동할 때 TRX로 운동을 했었습니다. Et avec j'ai un élastique aussi. 네, 그리고 일단 Un élastique. 아, 뭐 탄성이 있는 다른 걸로 또 운동을 하시고요. Et ça. 그리고 Et je fais tout avec ça. 제가 모든 운동을 거의 TRX랑 함께 했습니다. Donc je vous laisse aller chercher sur internet tout ce que vous allez trouver comme exercice. Vous pouvez en inventer, en essayer surtout parce que vous verrez ce que ça travaille. 이거 굉장히 힘들다는 걸 보실 수 있는데 인터넷에 가셔서 많은 연습들 보고 한번 해보셨으면 좋겠습니다. Et pour moi, un des plus intéressants qui apporte vraiment quelque chose, c'est tout le travail de gainage 네. en étant dans la position un petit peu instable. 저한테 제가 정말 강조하고 싶은 것은 플랭크지만 좀 불안정한 상태, 그러니까 정적이지 않은 동적인 플랭크를 강조하고 싶은데요. Est-ce que vous avez des questions? 네, 혹시 질문 있으신가요? 선생님 최근에 열심히 안 한 것 같다고. Il a l'impression que vous travaillez pas en ce moment. Pourquoi? Je travaille pas. 지금 이거 TRX 운동은 테니스 후에가 좋아요? 아니면 연습 아. 하기 전에? Ah, cet exercice avec TRX, c'est plutôt le début de l'échéance, sinon à la fin de l'entraînement. On peut utiliser le TRX pour plusieurs moments. 아, 여러 순간에 다 이용할 수 있고요. 하기 전에 Il tient dans ce petit sac, donc on l'a tout le temps dans le sac quand on va en compétition, donc il peut nous servir pour s'échauffer. 웜업할 때도 하실 수 있고요. 네. 그러니까 이게 그냥 작은 가방에 있는 거 보니까 언제 어디든지 그냥 꺼내서 쓰시면 되는 거고요. Mais c'est aussi un exercice très intéressant pour s'entraîner. On peut faire des séances d'1h30 rien qu'avec ça. 그리고 그냥 훈련 자체를 위해서도 체력 훈련 내내 이것만 쓸 수도 있는 것이죠. Selon l'objectif de la séance, que ce soit un renforcement musculaire du bas du corps, du haut du corps ou des deux, 그러니까 훈련의 목적에 따라서 다른 것인데 그게 이제 하반신 근육을 키우는 거나 뭐 상반신 근육을 키우는 거라든지 훈련의 목적에 맞춰서 쓰시면 됩니다. l'idéal quand je travaille avec ça, 네, c'est que je fais le 이상적인 bas du 것은 corps, 네, 그거는 이제 하반신 근육 키울 때 사용하면 가장 이상적이라고 보고 Le 있습니다. 그리고 여기 몸통 et le haut. 그리고 이쪽 네 위쪽 하반신 위쪽 Tronc, haut. 네. Je fonctionne comme ça, mais on peut très bien faire un exercice bas, un exercice tronc, un exercice haut et le répéter. 그리고 그러니까 이 세 부분을 키우는데 좋다고 생각을 하셨는데 한 이제 연습을 이쪽을 키우는데 연습하고 그 다음 그리고 그 위로 올라가는 식으로 이렇게 바꿔가면서 네. 하실 수 있습니다. Dernière chose, et après on va regarder les enfants jouer au service. 네, 이제 마지막 거 하고 그 다음에는 선수들 지켜보겠습니다. Hormis le gainage, la vraie chose supplémentaire qu'il y a eu avec cet outil-là, 네, C'est cet 플랭크 exercice. 외에 정말 유용한 것은 한번 보시겠습니다. c'est l'exercice
les exercices sur un pied. 지금 Cela. 발 하나로 하는 거죠. 네. Ça, c'est vraiment très intéressant pour le tennis. 네, Et en 이게- essayant d'être là, hop, 지금 발을 de se 움직이면서 rééquilibrer 네, à chaque fois. 균형을 잡으면서 Et en 4번 faisant- 네, voilà. 균형을 Ça, c'est très, très 잡으려고 complet, 노력하는 것이죠. Et 이게 très utile 특히 테니스에 pour le tennis. 유용합니다. très spécifique pour le 네, tennis. 네, 특히 테니스에 정말 유용한 동작입니다. Tout le reste, vous verrez, hein, je vous ai montré 1/1000 des exercices. 저는 그냥 거의 한 1mg의 연습을 보여드린 것밖에 없습니다. 정말 많거든요. 네. On se rapproche de Jean-François pour la suite. 네, 한번 이제 선수들 보러 가실까요? 아이.